ana sigate ala radio kaira do ambe kala selike ka bo jelibu duma kana sigate la mako ka fo kornana tellement keta to la so kornana anu sene aka kena mandika ni ko faso jo kana isuma dolo o ta ko flana kunu ngot le gan fe anye o bela jelen ke ka kuna foni ka lase o mako au siginona ka fo koni dal marié bi don ani atuma ka ajira ana no is marié wulumblana yi ko ambe na kana sigi sigi walanka ka anga borel kuruga sadi ni oye kuruga yi mimbe nywande men kufo golofina ogun kan kanya simbe ya ani yere makoronya o sinsinima o kantiki ni oye wasade marmari ko yeko amina kana alaikum be kene konnana ay kene soro abe watini bo anabe na je ka baro kenyo wafe nga baro famba au kena mamgo lutadu kadaka anyafo ngoni annana amena bo mgo ni nga juru ni nywanche nyini ngali fenfende kadi au ye nyini ngali muno ni abe talike ko muno be sena jama kono ni tuma laban nu konnana abse ka nyini ngali ke Dr. Omar Marikola o pekunka o kuma na fe abe au jabi nyini ngali fenfende kadi au ye ko muno be sena ni ngati nkwanana abe o nyini ngaluke wala usade Omar Marikola kena soro ambena kana kena ka agele bo folo ni nyebla korofa wi usade inise ma ndemaya toroste mbashite ma ama aywa nyini ngali folo min be nambo ka yani nega juru tigi folo o kadu ni aka nyini ngali o ye ka don hakilan jumen di aw bla ka fo ko ni aw ka manana kana kunche wasablon ko nana ko kuma na fe ko aw tena na ko ka tanye fetu hakilan yi abora mi yala bara mi damene ne kumbe sante menona o kunche lide do walima ni e kele kura fene damene ne ye brevel kuru ka sadi atondon ulu fe aywa ame fere ke folo alay antu bena kana aleta folo kadaka ulude ka kenadu ambe ka to ni ka ken ga juru ciba fa se ka siga ka tumanga takwa aha telefone akunganga to amba woti ta folo ko ganyi ngali ka ke nga bashitala se ka ni ngali folo jabi yani ni ga juru ciba ngali jabi kadaka hab to yin ngali tentu be kuma da mani aywa ka aywa amen tigi kumbe folo kuma jabi be kenyo ko fe Allô? Allô? Nche? Ma. Kamale ka bomi? Kamo garantibu. Garantibu. Ayo. Nyingali juma bi bolo ka nyesi usade Omar Marikoma. Nyingali men fe ka sama. Nere na president. Awo. Ka potigi mo era ka mo tiemo no ka 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 ti ta ka mo na. Ne ko ne ben ti ku na e fam fefe. Mbafo tante fo de mina ka para ka ni. Tabarikala. Liste ka foi ko margo ni politique ba avec certains que tiemo no politique la ka. Tabarikala. Ne kun ko ta le no na ba mbafo la tante fo de mina mai ala kala ka shi kena di anama. Am se ki to kan jamu do. Ne to ko modi bo jara. Modi bo jara. No baraka garantibu sugula. Garanti bugu sugula be baraka yin. Sugula o am ti ko be fere. Ayo nyingali juma bi fe. Bon akaba ka podro. Eta e folie dron. Folie ta dron ye belebele. Ayo ambi yere fo ki wali ma be jara. Aba. Ayo ani kunye jara kay garanti bugu la ma fo ka wali ma don. Ayo yani ni ga juru tigi wera kana nasra am se. Non ngombe saninga. Ayo. Ayo akma na baga ngani ni ngalo dron ta Allo ngani ni ngalo dron ta folo. Allo? Allo ko Mba ni sogama somgo. mo be. Toro site ka mole ka bomi. Wa wole ka ko ko me ye na kuto ma ko na la ta mo la mi. Aha nyingali juma bi fe ka nyesi Omar Marikoma. Ko ni on de ta di mo ma ta na ka wa ni ti o ta ko mo ko para la. Ta ani ko e ra je na ba le ma ka para la. Ko ni amani da ba la ta ti ka ti la o da ka la ti na la to wa wa. Yo mo ko wa do ga ala ka ti ni kana da ma. Amina. Ni wala ti ba. Kana bulu ti ne re ma do wala ka ti kana da wala ka para da ko da le no. Amina. Ela ku di ala ke ti da do ba wala ni su to mu le ko. Jarani. Itogo? Atwa Ablai. Leta. atwa ya abdala ma ji ko na ka ka bo Mgo reba ko. Awo. Allo? Salam alaikum. Alaikum assalam. Demaya. Baste. Bash foite faliata tafadal mashkura. Jadi ke sama do ti del bula. Itogo? Ko to ma ko. jabi ka sama Jabi. Ani para ali ti ne ti ti. Ne pe ni ga ni kala. Ni ta de ni ko ko. Mun na ye ko ti mo to ti ya ba. Mun na ni ti ya so to ye ti anya ta na ko na ti la.
ne ma tɔgɔ de faamu jamana in na parce que démocratie nalen démocratie de bɔ an ka don sɛgɛn ɲɛ depuis wagati caman na sɛgɛn bɛ ka sɔsɔ jamana in na sɛgɛn bɛ ka sɔsɔ a bɛ ka kasi a bɛ ka kasi mais mɔgɔ tɛ sɔrɔ k'a dɛmɛ politique ka tali dɛmɛbaga ye ne m'a dɔn kun min nana n'o ye ne ka question min y'o de ye. Baasi tɛ an b'i fo ne tun ye jaabi ye an b'a fɔ k'a walima dɔn min ye nɛgɛjuru sira ye. Komi mɔgɔ tɛ dɛmɛ kɛ kɔ an ka kɛlɛ dɛmɛ kɔ kosɛbɛ munna mɔgɔ tɛ kɛlɛ yɛrɛ ka a senkɔrɔma tinti mun kelen pe de nana n'o ye mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ i fɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ i jansa u tɛ i senkɔrɔma tinti nɛgɛjuru sira a labilalen don 20 64 64 64 20 64 64 64 mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ o la ayiwa an b'a lajɛ sa min ye nin ɲininkali ye yanni dɔ wɛrɛ ka se yan o tuma fɛ an ka se ka jaabiliw ka olu kɛ o la fɔlɔ. ayiwa n ko sani k'an da don bɛɛ lajɛlen na n bɛ an denmuso Nana Jabate n b'a jansa n bɛ Nana Jabate jansa ka a jansa fo k'a fɔ ko k'a jansa ka d'a kan e hakili b'a la hakili la ma fili parce que n b'a to k'a ɲagami Fati ni Nana de cɛ o bɛɛ an bɛ Lamini Jabate denw. ayiwa dɔ b'an kɔ an ko kunbɛn fɔlɔ allo. n b'a ni sɔgɔma a sira. u bɛɛ ka kɛnɛ i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min. ayiwa i Tarawele Sɔgɔnafinkaw ne ɲininkali min b'i fɛ. amina amina ayiwa a diyara n ye an b'i fo ayiwa hakili la kɔni n'a bɔra jaabi la n'a bɔra jaabi la tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ta kɛra foli ye an ka taa ɲɛfɛ hali bi an ka mɔgɔw ta. mais ɲininkali bɛ dɔw ka kuma kɔ. allo n cɛ n tulo b'i la o somɔgɔw kan wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu ne tulo b'i la allo ne tulo b'i la o somɔgɔw n b'a ni sɔgɔma. ɲininka. wala ko denba administratif no mere bala ni wati mo eski nyake wati o mali jawa ikilamu kono wati mo découpage administratif n'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin y'a kɛ wagati ye. wala an gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka est-ce que kɛ wati se wa ayiwa baasi t'a la o faamuya na a bɛna tila ka i jaabi ni tun ye an balimakɛ ka ɲininkali ye a ma tɔgɔ fɔ nka a ka ɲininkali ye dɔrɔn ayiwa baasi t'o la siɲɛ wɛrɛ an bɛna ɲininkali ko la maa wɛrɛ b'an kɔ an k'o kunbɛn allo an sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma somɔgɔw jɔnni Sila Mohamed Sila Bulukasunbugu ayiwa Mohamed Sila n'a ko ni Umaru Mariko kɔrɔ a bɛ faso baara min na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ ka baara kɛ an fantanw yɛrɛ de ye bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ Umaru Mariko yɛrɛ la dugukolo ka kurunkɛ min kɛra sisan an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya foyi ma taa kɔnkuru la quoi ko dɔw taara furu la dɔw taara absence la munna kɔnkuru ma kɛ munna ale yɛrɛ an ka président Umaru Mariko a ka bonya bɛ yɔrɔ la a ka hakili to ɲininkali la dɛ munna ale yɛrɛ ma taa kɔnkuru la. munna Umaru ma taa kɔnturu la. awɔ. ayiwa an b'i fo. i Sila amina Mohamed ni tun ye ale ka ɲininkali ye prolongation de mandat la munna i ma kɔnturu voté. ne ɲininkali sera 5 ɲɔgɔnna la parce que dɔw bɛ question posé ne ma kunna ja u bɛ taa radio kɔrɔ ka sɔrɔ question ma jaabi. o ye tiɲɛ ye allo n b'a ni sɔgɔma somɔgɔw i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min. Fuseni Tarawele Mayanbugu Fuseni somɔgɔw sugu kɔnɔ mɔgɔ baasi t'aw la yen ahaba président ye foli mɛn a diyara n ye démocratie sariya la marché a bɛnɛ don a bɛnɛ tɛ o kɔfɛ président dɛmɛ k'a fɔ ko ni a ye fanga sɔrɔ ko san kelen a bɛ kɔrɔfɛ kɛnɛ ban an bɛ yɔrɔ min na bi jamanadenw kamana gannen don fanga kɔni ma sɔrɔ mais disposition jumɛn b'a bolo kɔrɔfɛ kɛnɛ kan kanto ni fulaw ni ɲɔgɔn cɛ la siyako yɛrɛ min waralen don jamana kɔnɔ bi
position de le président au côté de et anya mentira di tamanda pas de progression de la papa progression adilawa amadi Ayo. Ayo folema. Ini baraji Traoré. Ayo, ambe mwa klenta ola ka wakati to president bolo aka ni nyingali nunu ka ujabi. Ake la seni nyingali barka ma ucha manke. Allo? Ma ni sokama somngo. Ito kwa ni jamu. Dauda jekte sotiba. Dauda jekte. Ayo, nyingali membi fa ka nyesim president ma. Aye folima. Mi? Wengala? D'accord, Ajido. Ok. Ma. Isa fana kapo. Luani Saria. Parce que pendant ma cour, à propos de Saria. Enfin, moi, à propos de loi. Ayo. Ayo. Ambifo. Alors, on de tout va voir comme. Il a mis la tête à Jean, et elle a d'autres choses bien pour lui. Pas du tout à faire ma fille qui aura d'autres. Meko, depuis là, Meko. Il y a un affaire. Ah, nous avons une affaire. Ah, du coup, on a pour d'autres. Ah, aux gens au minimum, il y a un clou de Magarawa. Ah, un clou, ok. Ah, Nadjabi, Nadjofaro. Nijofaro. Ok. Va. Ko de biso ko war ko no kuma ngo jugo ngata. Kosebe. Aywa, ame yingali nunu ka anyasi o jabili ma. Nganta. Aywa, kwa nganta. Mko kana wulili ke portable tu. Ko ka portable tu. Allo? Allo, era sera. Semgo to woni jamu. Bonsoir, tu m'as travaillé pour Ah, bonjour Adama. Ok là. Même Marco Fou. Aye folima. Mon trio wali ju de Marco. Tabarikala. Mon trio wali ju. Ko de Marco. Mba fo ko sebe. Aye folima bonjour Adama. Ani ka kuma do ko ka hadri sigi. Ani ko mo ni mala ba do mali mala do am daga da ni. Amina. Daga yella amana sigala fa folo ni. Mamma Kabo malendo ta hotel. Saudien ka fi ate portable. Mo ba fa fa da men ba ye ala ka lafiya de masse amado fo aga sira fo aga. Am bebe je ka ala de ulu ba fa de ula ni kelma ka so. Ko sebe. Na ya so am be de ni ala sa ka kete. Mali da bondo wala ka je na sira klele na ka ka sawi. Amina. Ko de da ni fo. Tabarikala. An be ni galu mu kala. Ni ko muna opposition mo. Ani mɔgɔ minnu ni opposition bɛ jɛra baara kɛ tuma dɔw la. Tuma bɛɛ u bɛ jɛ fɛn dɔ la. Fɔni dɔ bɛ puruti kɛrɛfɛ. Fɔni bɛ taa jɛ ko dɔ la. N'an bɛna hali sigi k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan. Bɛɛ bɛ taa puruti dɔ kuma dɔ fɔ. Munna u tɛ se ka to kuda i n'a fɔ major dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. A kamadaka min ne la dɛ. Parce que élection fɔlɔ kɛlen. A jaabi ma ɲa anw yɛrɛ bolo. U bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waati a bɛ se fo mɔgɔ 20 fara. Mais a ma tɛmɛ foyi kan dɔw fotira ka bɔ a la a ma diya n ye tuguni élection fila nana kɛ fana o fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la o tora ka yɛlɛ ka mun b'o kɛ de. Ayiwa baasi tɛ. Min fɔ kosɛbɛ. Ayiwa i ni baraji. Ayiwa an bɛ telefɔni datugu fɔlɔ ka d'a kan ni a cayara kojugu laban an tɛna se ka fɛngɛ a la. Allo? Ayiwa ɲininkaliw ka jaabi fɔlɔ. Kuma fɔlɔ min ye a ko fana tatugu kɛ i k'a ɲɛfɔ cɛ allo Kamara ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Ne tɔgɔ Isa ka u kɔnɛ ka bɔ Sabalibugu. Isa Kɔnɛ Sabalibugu kaw. An cɛ. Baasi foyi tɛ. Ni ko n bɛ Umaru Mariko fo. A ye foli mɛn. Kamara. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ Umaru Mariko la. A kɛ. A kana ni ba ɲina dugudenw ka mandat min fɔ dɔ fara dɔ bila dugudenw ka mandat min kan.
akali ba mane kamera nani ba ma mo mu betla ka wali na ka ji mali population ma betla ka funde mo warawi donc il est pour imaginer fait mina stadi ci kan ba ma ina man mala ko man ba ni bali ko to ke no kan ni bali ko tati o ne ka fam abi hada to mo ayo anya pa o kana bala pe nyame wala inche okay basite ambe fere beke sa mi korafo e kadi anga kantigi ma akani ni ngalu jabi ye téléphone la bena akana aya ate kuletum ayo d'accord ngo mina kuma do fo ma kan demso jansa nana jabate kada ka ma jafra ine mais hakla nana de tamara mois de mars là parce que nana bagara 1989 1989 ni biche sam kwa ni kono voilà donc nana bagara 1989 mars 91 là hakla donc sur les tamara ou bien les tamara donc il y a son ani tamara ay tamo damene ko démocratie kana ni fin sera ka bon on a wati konna na 89 ambo kare la wati na jabate re ya re mene wati de kono 90 moto fala ko so ya mi jabate mene kana te kana mobile la dron ka sika chaka de ma ya chela ka chere we cheli mi dole ka ke mobile kono ka temena ok 1990 wala do ni mo kuma kama ko ou do fo musa drala ma ko onya ndebe yele tuma do la de ko parce que tuma be anga jamana inta de kara kunu gafsa ni bi kunu kunu mani bi mani ko kunu gafsa ni bi o tuma tenye trayo o tenya trayo o tuma o de kama wati jamana donga wuli ka jo kono nana milli tashi hakle bena nga nyamgo bu foshi se ka fa nyamgo bu foshi ka bo tondon ko judu koro ka bara halaki kuta ɲini o de fana ye mɔgɔ caman fari faga jamana in politique ko la nka a tɛ fari faga kun bɔ dɛ a bɛ fari n'a ye fari faga a man k'i fari faga ka tɛmɛ dan kan parce que n'a tɛ i fari tigɛ ka tɛmɛ dan kan i bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko ɲɛnamaya ye nin de ye janfa bɛ yen ka don mɔgɔ la k'i fosi ka ba kɔrɔ o bɛɛ de bɛ sen na alors donc o la nana min sɔrɔla 89 n'a fɔra bi bɛɛ y'a ye ani polisiw ani maintien d'ordre kɛrɛla ɲɔgɔn na cogo min na parce que n b'a fɔ maintien d'ordre ka d'a kan maintien d'ordre de don polisiw kelen tɛ n'a fɔra maintien d'ordre c'est à dire que ka mɔgɔw lakana n'u b'u ka nisɔngoyaw yira walima n'u bɛ u ka nisɔndiya kɛnɛw kan ka mɔgɔw lakana polisiw ka baara de don nka Mali kɔnɔ bi polisiw dɔrɔn t'a kɛ. Pour ce temps que gendarme baké gardou baké tout monde robe sur sous blanc gros c'est fait bon là ni comme une bora kono on be ba foko police de tout tiente fanga débat d'abord kama parce que vous bedo tenu kelena o kanga gendarme ga tenu ka dana ka police ka ta dana ka kala ka gardou ta ka dana o ba to mo ba don ka foni tieni bora minu yoro ni garde ye tieni ke maintien d'ordre la o mina chogo ni police ne chotse avec les yon ça vous police la bemna kamade Allah bena kamade alors donc là anya yi na ya jitemene ni fanga ba fe ka ni konsoli ke ka tieni ke akana don kale de yake a dura wati mina ou be ni barasu de ke ou be garde ou ni police ou ni gendarme be do tenu kelena ka beke fima be ba beke fima no ya beke fima et mamina ou be kla ka beba do ko garde ka fugulan ani gendarme ka fugulan ani police ka fugulan te kelen mais ni ya fugulan en fait woloki ni ya woloki a bebe fi donc ni garde ya ka fugulan woloki a bege fima ni police ka fugulan be kelen ni gendarme ya ta woloki a bege fima autrement mo mun banque en police dron tere bana ka batun ko ben ka police la fasa ko commenter mais mil ton gendarme do police do garde do lo de ben barala autrement ni ya ni beke fana parce que oui Mali finintugu de clacla bi oui Mali finintugu clacla et comme il voit là ni ba kalama on a kana fanga bedi de rouge ma wati dola kazi ka soro su bonyona aw be formation kelenge président beta kata modo sugandi ko dubla rekrefe ko lu fuse ani doyi ka koni olbla condition bela ka kleya wuli soro su de mon nyonche wasa ka nyongo furu fa
amo ye 30 avril jogola la ni be yu ka politique de ka fantandon bla nona fantamin dona sur la fantandon be policier la fantandon be gendarmerie la nu ka jela soro ye manyma ko danye nu har nu keleke nu ye barake ase ateduma ni paye fanga langolun ka bara de ni ambe nu kono bi kote donc ni ya jete mena bibina gardu gendarme ani police wu mena ko tekele mali fama fe wu mena ko tekele foyi u be danfara do jagwa mo gon nyonche ka kele bangon nyonche ka kele wulu nyonche donc là maintien d'ordre mo o tamba ko maintien d'ordre mo gendarme police gardi anga protection wore gendarme police gardi police kele ta do njugu ta baide sara jugu ta baide ni sabale gendarme police gardi mba fo sabo andondo andogodo en koroka do la bi mais en korobula donc ka funyana au maintien d'ordre ou ye minke nana jabatela wallahi mom yen ke ibise sauvage de tout ou bankana ou malamo ou bamara ou bankala ou malamo ou bamara wana farako jamana lakana bagay ni mo la mo baluyi abse ka balala to na ka fo mo be sa ko jugu be ke mo la nakara kare kidak akara kidaliyo akara masina yo akara mopti yo akara kay jama yo nunu la damu balu be se ka mun ke jamana kono ko nimisi wasabe ka kono ko jamana de be fa famo se ka nanaye u kalam ayu kalam amna yorola kale musoyi meni ci ba ko were nunu nye ci ba ko te muso mena njugara o tawanga jamana la o ko ka ngalla mo chena ko ni menjen doru mo ni ken nanala u ye fenju fla de ken ni watin konana u ye ni kelenke mali drapeau la kad mali drapeau ken o be fendon balia yira abakana balia yira abella mo balia yira mais o la mo balia no la kala balia be Ibrahim Boubacar Keïta de détail ni bayra ka fo Ibrahim Boubacar Keïta démocratique façon de nyante ati façon fait mo hari akumbe mo kono ko façon hami mi Ibrahim Boubacar Keïta la bengalo tien chita la tum Ibrahim Boubacar Keïta ya yira kene kan ka fo ale ma te malion na ale ma go be mali de la sabu mali de be ale ka soro dale ma ka soro ke Ibrahim Boubacar Keïta ka deunye ka muso ye nga abo soro min kaye ale ma go te malion na sabu ma go te malion ga kungula abise ka min do de ni ka demsonu shukulu bla muso la ka lajaba jiena Ibrahim Boubacar Keïta muso la jaba min ke aka jien ngono yare ndate ma douche la foro sabu kelen to be ko fe en vez que le mec a nona je ka nona tigala yala je donc là où il y a nana ya kuna ya du kuna wulu amnu nya dem se nama tantra kuna ya kuna wulu amnu ye keleke antes que ka fe fo andu nya ka fa ya ka ta awula ka ba ka du karena an ka kala jata saboy ate pote kumba fo ka jansa son tipan adenga wuma ayini bara min ke neta ka uya mene ngalun tegela wulu ka mana kan fola ka e president ni un président de nenia président ni bisa ka kiyan wuli ko ya président man ni ko de kaya ni e président bi yere bunya ni mi yere bunya bi borto pari président yana mo ni nanga jamana ngono ya kiyen ngono ya sango président mi na mo te mola na mo te fo ila na le re bunte sankara ni na ya o shu chien qui me kopsa ni Ibrahim Boubacar Keïta murbo Keïta ni na ya o shu o kopsa ni Ibrahim Boubacar Keïta donc u kana kana u jo ko ye président ni na ye président ni ngo sariya ya yira aw munu nye menjen do tigala moye ko ni mo ne ne ke kibeta kiri ke aw beta mena kata di kiri ma o tuma mo ko tigiri la mo ko jamana kiri la kaye mali rasul bon ni aye ama mo ni fana aye aya tasra di wa yo tasra mi gade ne ba fo tari har shini bu tasra har shini ni masukera ni menjen do mo ma sariya batu mali mo manga sariya manga sariya ko funyana malion be sariya bodo sariya bato ko nana ube o menjen dornu nu uba yurla ko te jamana de ka timo shika u ka do de na me ci nyon kan u muso na me nyon kan u ko lu beta ka ni bara krikara nu ke ko ke me shegi diri makle kono be wa kele diri makle kono wa fa o ye munye egolo ibe man ma ko la dongoro na fero bizaki ba fa veta ki bo mi te ka ta masina u se na wole ngi yorobe la ko ube du baw kan ube du koromso kan ube du dogonun kan ube du fembe kan wasu kana bushe ka boyan jaja ne ya oke chugodi nu ke chugodi la mari baraya ni yo kuma fodo ko mo do kumbala mine mo nyonye mbala yayo u ya amadu araba mine kachi do na kana bo kambe ka imagine la jarsa ambe ka
ɲɛɲini halisa dɔw nana ka na bi a kan dɔ y'a essayer ka bɔ bolo la mais n'a bɔ bolo la dɔ y'a to a bolo a t'u bolo ka essayer k'u défendre an y'a bɛɛ ye an y'u bɛɛ ka comportement ye donc n'an kan bɛ mɔgɔ ma mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ tiga toli kelen a bɛ tiga bɛɛ goya mɔgɔ da kɔnɔ n'i y'i da fa tiga kana na k'a ɲimi n'i de bolila filila ka tiga toli kelen ta i b'a kɛ turu b'a bɛɛ bɔ bon ni tolilen minnu b'u cɛla ye ni wari bɛ d'olu ma n'olu b'o kɛ wasu ka jala da u bɛ kɛla jala de nɔfɛ jala ma kɛ fɛn lankolon ye jamana kɔnɔ wa u y'an ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn lankolon ye sɔrɔsiw bɛ sɔrɔsi la bi minnu ni jala ka kan polisiw bɛ polisiw la bi minnu jala ka kan gendarmew jala bɛ dugu la kan komi olu tɛ se ni ɲɔgɔnna na ka dan sago ka sariya sago walasa ka ko kɛ min ka di faama ye donc olu tɛ jala sɔrɔ u tɛ jala sɔrɔ u tɛ avancement sɔrɔ olu tɛ foyi sɔrɔ mais mɔgɔ minnu bɛ nin baara cɛjugu kɛ n'u bɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ fɛ bɛɛ de kan ka muruti k'a daminɛ u baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u kɛ bolokɔnɛ taamasiyɛn ye n'u kɛra bolokɔnɛ taamasiyɛn ye u bɛna don da min fɛ u bɛn'o ye u k'a bila u kunna k'a fɔ olu ye denmisɛnnin bi u ma foyi ye jamana in kɔnɔ fɔlɔ mais jamana u tɛ jamana in dɔn dɛ don min na u n'u sigilen ye don min na a don bɛ se fana n'u y'u sigilen ye don min na ko faso jama y'u fɔɔnɔ k'u bɔ mɔgɔya la o don de b'a dɔn ko mɔgɔya ka di u b'o don b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ baara kɛ i bɛ to hakɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ don kaso la mɔgɔ bɛ mɔgɔ lajaba sariya kadara kɔnɔna na i n'a tɛmɛ ka taa sigi aw bɛ daraka dun ɲɔgɔn fɛ a bɛ tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a y'a faamuya k'i y'i ka baara de kɛ i y'a kɛ sariya kɔnɔ mais ka baara kɛ walasa min ka di n ka ɲɛmɔgɔ ye u ka kɛ hali n'u bɛ dan de sago n k'o baara kɛ walasa dɔ ka fara ne ka sogo kan e ka kɛyɔrɔ fana la walasa ne den i den bɛ fago de a tɛ barika fewu a tɛ barika fewu donc ninnu fɛn fɛn ye nin baara in kɛ a bɛɛ ye mɔgɔ fagolenw ye déjà n'i taara sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hali sentenw don sɛ sentenw don ka fisa n'u ye alors donc nana tare n b'i fo n tun tɛ se ka don kuma la ni n tun ma n denmuso jansa tun ma jansa n b'a fɔ a bisimila parti sadi kɔnɔ parti sadi y'a ka parti ye a bisimila parti sadi kɔnɔ de toute façon a ye min kɛ nin a ye sadi ko de kɛ a ka jaabi c'est très très clair ne den don et vraiment je suis très heureux qu'elle ait fait ça ala ka nɔgɔya k'a ye u bɛ tila ka manamanakan dɔ fɔ a kɔfɛ nana mankɛnɛ nana tun bɛ se ka sa ninnu fɛ n ye dɔgɔtɔrɔ de n da tɛ se ka don a ka bana la mais sɔngundimi b'a la ne tun bɛ se ka kɛ ninnu bolo su donc u y'o baara ko kun jɔ u m'a dabɔ kama de ko incident don aw ka incident tɛ se ka kɛ mɔgɔ la fo musow aw ka incident tɛ se ka kɛ mun na fo aw ka jamana drapeau k'aw bɛ tila ka na fɔ k'aw b'aw yɛrɛ kɔrɔta n'o ye ne ye mɔgɔ siri tigɛlenw de ye alors donc maintenant sisan an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔ mɔgɔ minnu ye ɲininkaliw kɛ Ablaye minnu ye ɲininkali foliw kɛ n b'u fana bɛ ka foli lase u ma n bɛ foli lase u ma ka ɲininkali daminɛ ni Gasama ka ɲininkali ye Gasama Jabe ka ɲininkali ye ka fɔ mɔgɔ minnu ye foliw kɛ Gasama Jabe kuma ka ban aw de ma a kan ban aw de ma a kan ban bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye foli kɛ sisan n b'a dɔn a caman bɛ ye manifestation na u k'a bila u kunna u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u tɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ka fara o kan dɛ n'u ye mɔgɔ 5 sɔrɔ o ka ɲi n'u ye mɔgɔ 2 sɔrɔ o ka ɲi n'u ye mɔgɔ 10 sɔrɔ o ka ɲi u k'u tulo ci mɔgɔ minnu fo ka taa diɲɛ wuli olu ta ye ni manamanakan ninnu ye k'an lagosi dɔrɔn k'an ka kɛlɛ lagosi kɛlɛ lagosila ka ca dɛ dɔw b'an cɛ la u b'an ka kɛlɛ lagosi k'an ka kɛlɛ tigiw ye dɔw bɛ yen olu t'an cɛ la olu b'an ka kɛlɛ lagosi mais an ka kɛlɛ nafa bɛ se dɔw yɛrɛ fana ma olu bɛ ntantolo la mɔgɔw fɛ ka taga yen olu b'an ka kɛlɛw lagosi olu ta ye o ye olu don o don olu b'a fɔ ni aw ma nin kɛ tan munna aw ma nin kɛ tan munna ma nin kɛ tan munna ma nin kɛ tan a ye nin kɛ naani a t'a fɔ abada ko nin ɲana n'u ko nin ɲana u b'a fɔ ko nka n'i ye nka fɔtɔ ye min ɲana u bɛ sigi o kɔ donc olu dun tɛ filen ta k'a bila galama kɔnɔ donc vraiment an kan t'olu ma o tuma Gasama Jabe ye kuma min fɔ ne tan sisan Gasama Jabe b'anw dɔn Gasama Jabe n'an ye kɛlɛ caman kɛ yan radio kɛra kelen in kɔnɔ yan Gasama Jabe tun bɛ so de ka don a bɛ si yan a bɛ na sufɛla la plutôt a bɛ mɛn a ɲɛna yan ka da ka dugukolo ntaraki minnu kɛra commune 1 kɔnɔna na waati la radio kɛra y'a kɛ o y'a sɔrɔ hali stade ma sigi fɔlɔ an y'o kɛlɛw kɛ yan an y'o olu kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Gasama n bɛ min fɔ a ɲɛna n ye min fɔ tɔw ninnu ɲɛna n b'o kuma kelen de fɔ a ɲɛna munna mɔgɔw bɛ wuli ka tila k'u fari faga ko ye fila de ye o u b'a fɔ ko b'i fɔ a bɛ Maliyɛn yɛrɛ ɲɛna bi na tellement que an jigilen bɛ ko Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ f'an hakilila ni mɔgɔ kelen min wulila ka kuma ɲɛnamaw fɔ ka wuli ka i disi da fana an hakilila ko Ala de donn'o la donc o kelen bɛ na ɲɛnabɔ a ɲɔgɔn fili jugu tɛ a tɛ ɲɛnabɔ k'e sigilen to koyi
a tɛ ɲɛnabɔ téléphone ci la dɛ a bɛ ɲɛnabɔ de parce que n'an ye min fana jateminɛ n'an ko sisan k'a fɔ k'an bɛ marché comme a fɔra bi k'a fɔ an bɛna marché samedi nata sibiri nata n'an k'an bɛna marché mɔgɔw bɛ tila ne kun ɲɛnana de ne ma kunnafoni mɛn alors que n'a bɔra da kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ la i kan ka commencer ka labɛn de sabati ka mɔgɔw de wuli k'u labɛn ka wuli n'a ye i ye gilet vert lajɛ faransi gilet jaune lajɛ faransi hali t'a dɔn kunkolo ye min ye mais bɛɛ de wulilen don ka da kan a bɛ bɛɛ de kan bon maliyɛn bɛɛ bɛ ka kule cogo min na maliyɛn kan ka wuli donc o la Gassama min f'an na a fɔlɔ a bɛ sɔrɔ a caman sɔrɔla min fɛ fana ka mars 91 la Musa binna an ye o kɛlɛw kɛ yan minnu ye fanga ɲɛmɔgɔ kun t'aw bolo u ye tiɲɛni kɛ dɛ u ye tiɲɛni kɛ u ye maliyɛn de bɔ a bɔcogo la ka maliyɛn yɛlɛma an tila tuguni ka na ATT nana bi 2012 la mɔgɔ hakilila ko yɛlɛma bɛna saba d'abord ATT nana fanga la parce que a tɛ parti kɔnɔ a nana k'a bɛna démocratie la clé donc o la cléni ale y'a tɔn tɔnɔmini ka taa fɛ fo k'o laban kɛ an ye guerre min kɛra u sayɛla donc ale nana donc mɔgɔw jigi war'o la minnu ka hakilila k'a fɔ ale bɛ se ka yɛlɛmali sabati mɔgɔw jigi war'o la mandat kelen nana filanan nana mɔgɔw jigi war'o la donc jigi waro in dɛ o de bɛna nin caman ye mais fo maliyɛnw ka faamuya k'a fɔ ne bɛ se i bɛ k'a fɔ ko ne bɛ se e bɛ se wa an bɛ se wa ka kila bila i kunna fana janfa bɛ ko la e bɛ se k'a janfa kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka janfa kɛ o tuma an ka ɲɔgɔn lajɛ an kana janfa ni janfa kɛra janfa kana an kunbɛn an na jɔ ne hakili la o de ye taabolo ye o de bɛ se k'an dɛmɛ nin ko in na n'o tɛ nin ko in tɛ ko banta ye dɛ nin ma daminɛ bi nin ko in tɛ ko banta ye sisan fo sɛbɛya sɛbɛ a ka sɔrɔ jamanadenw fɛ maintenant min ye u nana ka na se ko découpage administratif est-ce que k'a waati ye sisan qu'est-ce que a waati ye sisan ye waati ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ découpage n'i ye ne ɲininka mun ɲininka découpage bɛ kɛ de découpage yɛrɛ décentralisation lajɛ u nana décentralisation ye a waati la u nana ka na ko ka commune 773 kɛ Alpha y'a kɛ démocratie ba ye a waati la n ye poème dɔ dilan a tun bɛ passer ni radio kɛra kelen na les bandits politiques et les brigands à l'œuvre je dis la décentralisation n bɛ ka sɛbɛn ɲini ma sɛbɛn ɲɛ n y'a kɛ kabiri décentralisation waati la Loïc tun b'a kalan yan ni antenne kelen kan an y'a kɛ poème yɛrɛ ye mɔgɔw tun b'a fɔ k'a yira maliyɛnw na kabiri o waati la ko nin ye Mali citɔ de ye tan n ye hakili jiginna fana 1980 PPR kulo bɛ n kan na Jigiba Keyita kulo bɛ n kan na Pereɲama Siraw kulo bɛ n kan na Haruna Barrow kulo bɛ n kan na Ala ka hinɛ Kalifa Jamutɛnɛ na n ye sɛbɛn dɔ fana dilan anw jɛra ka fɛngɛ dɔ dilan komi ne de y'a fɔlɔ fɛngɛ sɛbɛn an y'a sɛbɛn an y'a fɔ a waati la k'a fɔ régionalisation de l'école c'est le début du régionalisme waati min na an ka école tun bɛ cogo min na ne tun bɛ ne bilala ka taa Buguni lycée la ko ka lycée bɔ Bamako ka Bamako déconcentré ko bɛɛ ka lycée k'i fɛ yen bɛɛ ka k'i fɛ yen donc kaburu yɔrɔ la u commencera u y'a daminɛ ka Mali ko bɔ mɔgɔw kunna ka jamana ko bɔ mɔgɔw kunna u y'o kɛ waati la ko écoledenw ka mankan ka ca kojugu o de kama u ye internat datugu mais u yɛrɛ m'u denw bila gɛlɛya kɔnɔ dɛ u ye internat datugu donc u y'anw décentralisation régionalisation u nana n'a ye o waati la ko ka lycéew bɛɛ régionaliser n'o tɛ bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lycée Badila la walima i tun bɛ se ka bɔ yan ka taa fo IPEG la Dire ka sɔrɔ i bɛ bɔ Kayi i bɛ taa IPEG la Kayi ka sɔrɔ i bɛ bɔ Kidal bɛɛ musow bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Banankɔrɔ NTF la muso karamɔgɔw u ye yɔrɔ min kɛ Bafo ye sisan n'o y'a di sɔrɔsiw ma ekɔliso de tun don musow bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen muso n'i bɛ karamɔgɔ ye aw bɛɛ tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen internat la ka bɔ Kayi fo Gawo a waati la Kidal région tɛ yen Tombouctou tɛ yen ka na Tombouctou région kɛ aw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nin tun ye Mali tin de ye jamana dilan de u y'o kɛ waati la an y'a sɛbɛn 80 an ye traqué min kɛ Musa Tarawele ka fanga kɔnɔ en gros c'est la régionalisation c'est le début du régionalisme en République du Mali an y'a fɔ k'a fɔ a bɛna maliyɛnw fara ka bɔ ɲɔgɔn o t'o ye décentralisation nana u wulila ka na Mali ye démocratie à la base fanga ka segin so u ye fanga segin so ka nafolo to u bolo
fanga segiso konnana ni yu ka décentralisation lajɛ commune 7 min be n'a bɛ Mali kɔnɔ bibina ni ye jamana so i b'a sɔrɔ malien min be ni malien kɛ 100 malien 75 o de be mais olu bɛ sɔrɔ jumɛn kɛ olu bɛ 13 de sɔrɔ 100 sarada la donc Mali sɔrɔ 87 o bɛ di Mali mɔgɔ 25 de ma mɔgɔ 73 a di 5 bɛ 13 de sɔrɔ i y'a jamana tabolo donc u y'o o kɛ ko décentralisation mun nana kana bɔ kɔnɔ tugun an y'a ye k'a fɔ décentralisation ko in kɔnɔna na u ma jamanaw sigicogo bato ni minnu y'a baara kɛ Richard Toye kuma bɛ kulo bɛ n kan na minnu y'a baara kɛ o waati la u ko de y'a kɛ cogo min na k'a ma latigɛ o cogo la u bɛ min fɔ an ɲɛna nka a kɛra cogo a ma latigɛ tan an m'a kɛ cogo de la ni ye ne yɛrɛ ka dugu ta Ɲakurasana o ye Sɔndugu ye Sɔndugu an b'a fɔ ko Ɲakurasana ye Sɔndugu faaba de effectivement c'est ça jamanatigi jugu de kun don bon o Ɲakurasana in commune tun kan ka k'a ye mais ala ni ko Ɲakurasanakaw bɛ seni de la a waati kama ko Umaru Mariko bɛ seni de la waati kama adama ye Ɲakurasana bɔ commune ya la mais Ɲakurasana kelen tɛ o u y'a ɲɔgɔnna caman de kɛ ninnu kan ka yafa deli Mali fɛ dɛ u kan ka yafa deli Mali fɛ dɛ u ye tiɲɛni kɛ koyi bon u tɔ de filɛ fanga la nin ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye o ko k'ale b'a tɔ bɛɛ dafiri k'a datugu siɲɛ kelen k'i yɛrɛ sɔrɔ donc u ye ne ye Ɲakurasana lajɛ cogo min na i bɛ taga ka taga dugu in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ parce que n sera a dugu la yen Dankasa lajɛ an kɔrɔ yan Ɲagana kɛrɛfɛ i bɛ Segu yɛrɛ lajɛ Sekɔrɔ ni Segu lajɛ u y'a kɛ cogo min na n b'o dɔrɔn de fɔ mais u ye min jira sɛbɛnw na commune 773 n'i y'o ta k'o da kɛrɛfɛ commune 648 olu de bɛ mankan na k'olu sigi cogo ma ɲɛ sabu jamanaw an ka dugu sigira kan de kan sa an ka dugu jɛra kan de kan sa an ka dugu ye ɲɔgɔn sɔrɔ laada de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sa nka u m'o lajɛ u m'o laadaw lajɛ u ma dugu sigi ka dugudenw ɲininka k'u ɲininka u b'a fɛ a ka kɛ cogo jumɛn na ka tila k'a tigɛ o da kɔrɔ fɛ u ye mɔgɔw de bila ka surugu dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka surugu dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka dugu kari ɲɔgɔn na dugu caman karilen don ɲɔgɔn na bi na ni kɔsa n'a tɛ dɔw yɛrɛ tɛ lɛnpo sara dɔw fɛ yen dɔw yɛrɛ dɔw tɛ kuma yɛrɛ anw ka dugu ni jeli de b'a anw ni dugu dɔw cɛ u y'olu jagoya karaba k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɛnbaliya don olu ni ɲɔgɔn cɛ hali sini an b'o bɛnbaliya mankan na donc u y'o baara kɛ ka da mun kan ko faransi k'u ma ko wari b'u bolo ko wariba b'u bolo k'a d'u ma k'u ka Mali décentraliser ko Mali ka bon kojugu Mali ka bon kojugu Mali tun ye région joli ye région 4 je crois que c'était 4 régions au Mali Gao tun ye région ye 6 régions Gao région dan tun ye Gao ye Tombouctou t'a la Kidal t'a la olu si tun tɛ région na i tun ma taa Kayi ka da Gao o tun bɛ mara o mara yɛrɛ waati kɔnɔna na n'i ye sukaro san dɔrɔmɛ 20 Diboli i bɛ taa o sukaro o sɔrɔ o dɔrɔmɛ 20 kelen na fo Watagwana Mali tun bɛ ten de o kɔrɔ ko fanga de bɛ yen fanga b'i ɲɛsin jamanadenw ka baara ma maintenant sisan ka bɔ o kɔnɔna na Mali tun bɛ i bɛ école-karamɔgɔ o tun bɛ bɔ yan ka taa fo Kidali mara kɔnɔna na ka taa baara kɛ maintenant fanga nana ka na ye mɔgɔw bɛ fɛn minnu na a bɛɛ tɛ se ka s'u ma ni fanga bolofara ma bila fanga bolofara ka bila parce que décentralisation kun ye mun ye u bɛ min fɔ n'u t'a kɛ kɛnɛya ka surun jamanadenw na kɛnɛya kalan ka surun jamanadenw na denmisɛnninw ka taa kalan kɛ yɔrɔ la denmisɛnninw ka taa furakɛli kɛ yɔrɔ la est ce que o mago bɛ administration ko la o kɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔso de kan ka caya o kɔrɔ ko kalanso de kan ka caya o kɔrɔ ko dɔgɔ de ka fara école-karamɔgɔw kan mais u ye mun kɛ bi u ye kalanso jamana y'i sen bɔ i donni bɔ kalan jigin ka b'a kun kalan tɛ sa tugun école privée bila l'o place la burusonolow bɛ tile ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u bɛ tile ka école so jɔ a ye ɲa ma a ka dɔgɔtɔrɔ d'a ma a ye ɲa ma a ka école d'a ma olu laban de bɛ taa ka taa aides-soignants ta ka infirmiers ta bon olu tɛ baara min dɔn k'olu k'o kɛ u bɛ fagataw faga balotaw bɛ balo sani an k'an ɲɛsin u ma u ko décentralisation k'u ɲɛsin u ma parce que tubabuw bɛna wari d'u ma wari minnu dir'u ma fana o taara kɛra cogo min na u yɛrɛ ni ala cɛ u y'a don da min fɛ u k'a fɔ donc ni bɛ nin kuma sugu ninnu fɔ
avec les attentats de la mobilisation parce que avec un gros na comme la gauche mais jamana joko de do ne o fo jamana ko de do nete jamana bu manyamo ni tonyamo no fe ko façon de nous be gregal la de minu rebe kile ka la gauche olu de ka here kuma de ni olu ka wuli ka joka do du sukuna ko kuma de ni nolu ma wuli ko du su jo kuma la umar kelenga foli te fo nyana bala umar kelenga wuli ka jo te fo nyana bala sadi kelenga nyana boli te fo nyana bala donc voilà Anyaye, vous voyez 703 communes. Kalan, Keneya, Bara, Obora, Faso, Jama, Yota, Kabo, Udunuku, Kobeki, Jija, Yereola. Waro Muntarata, Kuka décentralisation, Mogo commandant d'Amalawa. Mogo Jujilawa. Commandant la Gon, Jujilaka, ou Bimi, Bi, Jamana Gonana, ou quel mec a Minda, Tonon Mida, Jamana Donga, Heredo. Heredo. Gendarme la Kauni, Police la Kauni. Fin be fanga de fo u ye munase jamana do ma bi ni chieni te fin dlana nga faw na mbaw ye kele ni ke ka indépendance kele ke ka kala kana ni dlan kanga ni gendarmerie dlan kanga police dlan kanga administration dlan ko ka ambono la ko wasa ka saka kenya so dlan ulu be de kala jamana do ntunyo bawo ye bi autrement décentralisation de ofrayo donc décentralisation a wazi la kama ya fo minga an wula kama mba ko de fo mi wo ko fo amba angula kama kumina ama wula kama ko alpha commandanye ama wula kama ko Ousmane Si commandanye arsini ama wula kama wula ama wuli mo shi kama ki commandanye ko adema commandanye an wula kama anga kungela mi na ko kabe ni barande ke jamana ko na tibe décentralisation ni fait akana po jamana ko kan kana yere jamana do gari jamana do ba barage note ngomoro ko ta de adam na muno ma ya ta o adam do madlay murbo ya yede ni ngombe do so di mugoma mbe kana so duma mbe bara sabati fo fanga buro fara do gake wasanga fanga buro fara ke fo jamana do were gake fanga yi wodi kuma ya jete mena ka fo abena région ko OK assemblée régionale ko mena ke gaw décentralisation te u gake tugo mena tele mbake wasaka mogo mogonya ani mbake wasa mogore mogonya na ka bwala o isra fly murbo tay mbake kamali mogonya on ka jati sali ko nana aka ke kamali ndo tan diko kibake kamali na fala ka bwala ibake ni mali onde itata kana chogo kan iba kenu de démocratie folo o te commune chama yede o te journal chama yede o yi jamana den wele ku bolo do ka jamana tabolo la ka kala jamana soro kana kumane yawma dan fara kana ke mo nje nyo te fo min bite ke baraka bolo la o de démocratie folo no te député ka chambulo men ni ga chambulo te fo yi pa parato yi la preuve ambo démocratie crise de kono démocratie de ndugu ne ma fo ya kelenga ya ngokuru tabe ke français anga sigi anga ta amba fe ka ta kono parce que démocratie te France démocratie nous y a fait un domaine à les Français mo yu la je choko dola mais wo de do et maintenant c'est ça o découpage administratif et ka fo et ne a fo campagne présidentielle là ngoni fanga dia ngombe région kono ton mbala kodo nyafo wa masekengo nyafo ika région la kodo ka bara la ban ka sigi bara tabulu ka découpage mbeka ka sigi marak tabulu yelmaka hakila obeseka ke ne hakila obeseka ke mais haro la era la bi ni fanga tibolo parce que nya fofolo ko koron fe kelen ngomba ban sangeli baba sangeli ni nunu la kodon bara be commencer kata parce que ni olu de be la kelen fait koron fe kelen ngomba ban sangeli ben to ka cha yininga ko tna ko ni ngomba ban ko me ko muna ko ne mun ka sisa be ka mun ka sisa wasa akaseka ban sisa mais ne tise ka foyi ka ka baba ayi kunya fa de nikera kanti voilà ngo nikera kanti ke tise ka foyi ke bi baba mais se ka minke mais se ka bendo sabati ka kodo boko na haro do nangoro anga kuma la tigala ni so do wuli do tara do ka mi che ro do la kuye do so yi ngo ka fereke o ka ta mi mo ka mi shine flo ka mi shine kana duma anye parti sadi kelen kono anye mo wole ka bo kariri flo na anu ngona bamanu na ko do la ko na no kuma na anta matama shegu do fe anu ke ronde fanga mama do warda makata ama fuyi mais o mangam bana kariri jamana ka min foranya na o tola dogono ka mo sira on anu mana ani ambese ka minke oyo o yanga ase ka mo wa ipoko ke yo min fana mo na olu fana parti ko non ebe ka foki ba dlanganya olu resigil me parti min kono olu te ka famya ko lu ka toro boray o parti be ka jese ka yerge ka doruma o tma ibe tagaro mana donc net se ka nyana bo demi bi sebaya tembulo ko ka nyana bo mais se ka minge do binandanda do yakata mais mi fo harolu labi
mbani no lu bele fe anye tom ministre senga ko FOP coalition des forces patriotiques ambe mo ko yini angana do de ko anga do ko anga wuli kanjo anga jamana kura de dlangoy jamana kura tise ka dlan Mali fanga tableau démocratie ka dlan tuko shela Mali ngono be ni wuli ka jote donc maintenant ko c'est là ko député Chimata fanga contre là comme on a voté contre ne m'a voté contre d'abord non yefuyana am se ka vo stadi votera contre mo contre de côté là kora mu ye kantala nanya fantala o ne kunte magoya mais ça ne ka taka pop mago parti ka bureau politique a réunion doke a réunion ke réunion bena munga réunion bena kan ka fo anga lettre ci commission loi e munye assemblée takeda do ni saram benata député fait walma gouvernement fait saria kuruba beta commission de commission loi beka mogo do boko commission kono tondi évidemment ni mogo député kono ti bulu iti se kata commission be kono donc anga mogo te commission loi kono nga wi lettre ci parti bela jelema ko beki ngania fo beki haknati be ngania mu ni sera ko la ko ka do fara député ko mandaka donc ngania mi ko beki ta fo parti sadi bureau politique réunion keraro mina ambena kan ka fo antala anga lettre ci commission loi maka ka jabu ay nyingale mi semana anga jabi ka fo saria sosora saria sumunu sosora constitution ko nanu fo ne ko anga ta dula adu saje anye lettre blanc ne ko ndi sekatara fo lettre nga signé ka bla sabu mo to ko don atuma fa yana folo ko loi mena voter ni ndoina ko kuma fo donc ne c'est bien que parti bureau politique to la kata di o saria o papier o jelendo iko papier yema mi ba nyoro anta la signé amanga ke bon maintenant ñu OK ne tara procuration ni mo sera ka bi assemblée mo ko bengana ni che kelembe assemblée kono ni muso kelembe assemblée kono membe se ka fo ko mar ko procuration signé ka di mo ma nati yen sutura ala kana sutura wanati yi denga ta kuma fo mo tibo assemblée kono be baraka akra assemblée administrative akra ka damne chauffeur la fo président ni mo fana tari sigi mo krefe ka fo ambe ko assemblée kono mar ko procuration di wallahi inte ya fa ma jien fo lahara ma procuration sabe ma procuration di ka sokata bon maintenant normalement procuration avec tout du maintenant faut qu'on fasse de forme malin go formia c'est que ni ko de gratuitement be bisin ka soroki intéressé ko la quoi alors ambe clé ka nyefo mo ta kuma la fona seru ma domina faut de fana ka dabla jamana tablo ka mais o de ka di jamana fam o de ka ni fama jugu o de ka di politicien nambarato ye o de ka si politicien nambarato ye minu be jamana o de ka di fana jini nga nyimiti la mawuje parce que jini nga nyimiti la be jamana don chela minu be clé jamana be mulumba ferima ube jamana ferima goma ka waru mune odongo olu de be tako la mugoni nyonche tiente bu da kono u farika kala ube manamana kambola robe kono fe mugo ke gade ko mena sabu mugo minu ni ibika barala ibika jela teganyi tigel ko nyina te seka seni mani dun tabe soro barala de tere ni tabe sere ngana ngana la o manga ngana mugo nu ole be boli ni kuma su ne kala kale donc 600 procuration ganga ke tugo jumena assemblée ko ani avec ke tugo jumena assemblée ko procuration ganga ke tugo mena assemblée ko no o ta assemblée droit ni kamara ni iba fait ça iba fait kata dugula iba fait kiri dobe ini doche sigidala kiri mindo wajibi te gatoya ibe procuration sebe ibi ka boka blala walma ibe procuration sebe ka disi yoma tan ube musoma ube dema tan jabi ne de yamaria di magata yamaria sebe ne do donc o yamaria sebe yaro koni e de bo sebe ko signer ka soro ko di kamara e de bo sebe ko signer ka soro ka di donc o yamaria sebe ni kan sebe ka signer ka di yaro ibo di ka soro ka ta de o de procuration ke chugo nyumai donc na fara ko marko procuration di mo hakili betadina mais atekete on assemblée là kuma folo mi muke ma procuration signé ka sokata o je o ka je abela jelem parce que en ñu ba fo mun ba fe ando ya ni ñu ba fe ka ira mo la ka fo non harsa an kan yote o lu ba fo filiba kon bon en jugu ko côté o minnu ta fa ashika nyana bo ça de minnu ya voter nous ya ko jamana dombe kulelo ba fe ka fo
an bɛ nɔ don o tɛ mali o ka teri maliyɛn fɛ dɛ fo de b'a fɔ cɛ ko n ka sa ko man jugu ko ka jugu ko an ka sa ko tɛ kojugu ko man jugu i ye nin ye donc o la procuration ka sɛbɛn k'a dilan ka sɔrɔ ka taa ne ma kɛ o diyara filanan ye min ye procuration min sɛbɛnna k'a di ne tɔgɔ ma sɛbɛn a kan Baba Margo de y'a sɛbɛn Nangwa Amadu Margo de y'a sɛbɛn a ye min fɔ an ɲɛna a ye ba Fɛrɛmɛsi tɔgɔ de sɛbɛn procuration kan donc ne tɔgɔ bɛ taa mun ko la ni a ɲini ko tɛ mɔgɔ dɔw fɛ mɔgɔ halakilenw fɛ k'u bɛ an ka kɛlɛ jasi ka taa n'a ye n'i ye mɔgɔ halakilenw ka baara de ye dɔrɔn donc ne tɔgɔ ma sɛbɛn a kan maintenant sisan assemblée bɛ mun kɛ procuration ko la tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ b'a kɛ an bɛɛ b'a kɛ hali n'a sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn ko sariya tɛ ni a fɔra sisan n'a fɔra ko loi in bɛna voter sisan ko ka Kulubalilaka bɛɛ minɛ ko k'a bɛɛ bila bɔrɔ kɔnɔ k'u bɛɛ ka u ni sɔbɔrɔ ka sigi ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko loi bɛna ta sisan u ni sɔbɔrɔ ka sigi ɲɔgɔn kan Kulubalilakaw walima Turelakaw ni Samakɛlaw k'u bɛɛ ni sɔbɔrɔ ka sigi ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ n'a fɔra k'an bɛn'o sariya ta sisan Kamara yɛrɛ b'a fɛ a ka k'o cogo la ne t'a fɛ a ka k'o cogo la Bokum b'a fɛ a ka ko ne ta cogo ye Bokum tɛ yen Sabali Kaɲi sigilen filɛ nin ye o ye assemblée président ye ayiwa sisan an kumana loi kan an kumana ka kuma an tilala kuma la tuma min na aw ko bon sisan vote waati sera a ye na Kamara bɛna ye ne bɛna ye k'a fɔ Bokum nin tagara ni ma Bokum fɔ Faranta kan n bɛ Kamara bɛ battu donc maintenant n bɛ sin ka n bolo wuli ne de dun Bokum bɛ parti kelen na président b'a fɔ a b'a fɔ secrétaire ma ko a ye na ni procuration ye o tɛ procuration di tuma ye o tɛ procuration di tuma ye président a ye na ni procuration la bɛɛ boli a ye na ni procuration ye o tuma bɛɛ bɛ boli ka taa procuration dɔ ta ka na sɛbɛn procuration kelen na ne b'o signer k'an sigi n'a fɔra sisan ka fɔ ko an ka taa vote fɛ Kamara e b'i bolo kelen kɔrɔta ne bɛ n bolo fila kɔrɔta kelen kɔrɔta la ne yɛrɛ ye to n'o kɔrɔtara Bokum ye donc ne bɛ battu procuration ko bɛ kɛ ten assemblée kɔnɔna na ni mɔgɔw t'a kalama a bɛ kɛ ten kabako donc a bɛ k'o cogo de la donc u y'a ye lajɛ sisan normalement ORTM tun kan ka micro de di mɔgɔw ma u ka kuma mais ORTM t'o kɛ o olu t'o kɛ parce que olu bɛ ci de la o de kama u y'a fɔ mɔgɔ si ma voté a contre la mɔgɔ si ma voté a contre la sani kama mɔgɔ ma voté a contre la o ye jɔn tigɛlimakan ye o ye Sadi de tigɛlimakan ye ka d'a kan 2012 la député 130 de tun bɛ député bulon kɔnɔ a donna an 33 de tun bɛ député bulon kɔnɔ 133 o de tun bɛ député bulon kɔnɔ a donna député i bɛ se k'a fɔ député 14 tun tɛ kɛnɛ kan donc maintenant u nana ni nin sariya kelen ye tugun juin kalo tile 28 san 2000 u nana n'a ye ani 12 u nana n'a ye k'an ka kuma kan ne kelen jɔ ni assemblée bɛɛ ye a sɛbɛnw bɛ yen n b'a d'i ma i k'a kɔnɔ kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna kelen jɔ ni assemblée bɛɛ ye mɔgɔ tɛ yen bɛ se ka député wɔɔrɔ nin tɛ nin ye woci tɛ woci ye ninnu bɛɛ y'a kɛ nin parti bɛɛ fɛn bɛɛ yen bi a kɛra opposition a kɛra majorité nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan nin bɛɛ tun bɛ nin don na nin bɛɛ tun bɛ woci ne la nin don na assemblée kɔnɔ a sɛbɛnw bɛ yen o n'i y'a papier d'i ma i b'a ye i b'a sɛbɛn yɔrɔ primitif b'a sɛbɛn yɔrɔ silence le président taisez-vous laissez-le parler o b'o de y'a kɔnɔ o sɛbɛnw bɛ yen donc ne ye n jɔ ni bɛɛ ye k'a yir'u la k'a fɔ an ka assemblée cogo min na bi bi in na hali sini n'an ye fanga ta an bɛ taabolo yɛlɛma assemblée taabolo yɛlɛma assemblée bɛ cogo jumɛn na bi bi in na assemblée bɛ kɛ ni jamanadenw kɛra sonsani ka kɔmɔko ye ne bɛ se k'a fɔ anw ye interpellation min kɛ 2007 a ye maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ k'u ɲɛsin assemblée ma n'o tɛ kunfɔyɔrɔ tun bɛ maliyɛn na wa kunfɔyɔrɔ tun tɛ yen o ni bɔra avocat ni juge cɛmancɛ la kunfɔyɔrɔ tun an de ye assemblée kɛ kunfɔyɔrɔ a daminɛ sɛnɛ na ka sɛnɛ to opposition na nka a ye barika sɔrɔ na anw de ye ka da kan ne ye interpellation min kɛ n y'a yira o na a ka ca ka fara n'i ye parti ta fara ɲɔgɔn kan parti tɛ Mali kɔnɔ an b'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn waso tɛ parti tɛ Mali kɔnɔ sabu u bɛ ka kumaw fɔ k'a nɔɔni f'an ka bɔ n'an yɛrɛ ka kuma dɔw fɔ parti tɛ Mali kɔnɔ kabini indépendance fo bi n'i y'anw ka interpellation ɲɔgɔn kɛ assemblée kɔnɔ a tɛ yen député tɛ Mali kɔnɔ kabini Modibo Keyita Mahamani Alassane Haidara fo bi n'i ye Umaru Mariko ka interpellation ɲɔgɔn kɛ a ma kɛ nin don in na fɔlɔ n'i y'a ɲɔgɔnna kɛ assemblée kɔnɔna na donc anw de ye assemblée kɛ mɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔ ye o y'an ka baara ye donc o kɛra min kɛ sisan n'i y'o fɔ
u nana kana c'est vote ma bon u tuma be kuma do kan parce que gouvernement assemblée tun y'a sɛbɛn k'a di gouvernement ma k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko assemblée bɛ to a nɔ la ko fo transition ka ban gouvernement ko ko tɛ ko fɛngɛlen o yɔrɔnin bɛɛ la ko bon ko députés ni gouvernement mɔgɔ k'u ka taa ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ k'u ka taa sɛbɛnw labɛn sɛbɛnw kɔlɔsi ɲɔgɔn na a tun tɛ kɛ jamana ka kɔrɔ donc u taara sɛbɛnw kɛ ɲɔgɔn na kɔlɔsi ɲɔgɔn na u nana ka na fɔ ko assemblée bɛ to yen ko fo ka taa assemblée kura sigi ko tuma a bɛ to yen ka transition kɛ fo ka taa assemblée kura sigi donc u y'o fara u ko k'an ko voter parce que sariya ko bɛ kɛ ten ni a nana ni min ye na kuma kɛra o kan dɔw b'a fɔ k'a fɔ nin man ɲi an k'a kɛ tan o tuma u bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ u b'o labɛn ka na u bɛ sariya renvoyer o kama u bɛ t'o k'a la ou bien an b'o voter donc kuma kura min donna kɔnɔ k'an k'o voter député 130 olu ko ko u sɔnna a ma député 3 olu ko k'u ma sɔn o député 3 kun ye jɔn ye o kun ye Pasali député 3 ye Musa Kunbere Umu Kulubali ani Umar Mari maintenant u nana ka na sisan an ka sariya voter an ka sariya voter k'a fɔ député u b'a suma wɛrɛ kun an ko sariya voter nin kuma in suma yɛrɛ kun ye a kuma bɔra anw de da kɔnɔ koyi jɔnkɔla ka dɔgɔ Mali politique mɔgɔw la fana quoi ani société civile mɔgɔw jɔnkɔla u tɛ se jɔnkɔla la c'est à dire que olu kɔni bɛ yen dɔrɔn n bɛ sa jagoya la ne de ka i ma min kɛ k'i y'o kɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ i b'o ta datugu ka tɛmɛ ni yɛrɛ ni ye politikiya bon donc o la sabu politique kɛ kun ye fana kungilaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni ne ye e ka kungilila dogo e ka ko ɲuman kelen dogo k'e ka finman dɔrɔn labɔ Bokum b'a fɛ ka gɛrɛ e la a bɛ gɛrɛ e la abada bon a dabɔ kun y'o de ye ne b'o de kɛ walasa Bokum kana gɛrɛ e la n b'a dɔn ni Bokum tɛ kungilila kɛlɛ la n bɛ a kɛ walasa a ka gɛrɛ e la quand même n b'a kɛ fana mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ k'olu lafili donc o la assemblée nana ka na an mɔgɔ a mara ko ka sariya voter waati min na mɔgɔ kelen votera contre la o kɔrɔ ye mun ye c'est à dire mɔgɔ fila taara fan wɛrɛ fɛ donc an y'a voter ne y'a voter ka da kan n ka députéya baara kɔnɔna na sariya a fɔra ko ka sariya bato ko ka sariya kɛ sariya ye min fɔ o tɛ nin ye donc n votera contre la ka da kan donc an votera contre la ka da kan min kɛ an taara donc o tɛ baara bannen o ye baara bannen n ka députéya baara bannen ye o ye mais o tɛ baara bannen ne ka parti ka sira kan an nana ka na kuma fɔ parti ɲɛna bureau politique na o ko sisan bureau politique fanga ka dɔgɔ nin ko in na congrès de kan ka ɲɛnabɔ nka komi comité central dɔ bɛ yen o yamaruyalen don ka décision ta sani congrès cɛ o tuma an ka kuma in bila comité central yɔrɔ an ye kuma bila comité central yɔrɔ comité central nana ka na CRES la comité central nana CRES la an y'an sigi an y'a kuma batterie ka sɔgɔmada bɛɛ k'a la tilegan fɛ ka vote kɛ wula fɛ vote senfɛ an ka parti yɛrɛ kɔnɔ sabu dɔw ko k'an ka to a kɔnɔ sabu jama fanba de y'a fɔ a kɛ bon assemblée dun sariya ye jama ye dɔw a dɔw ɲɛna o gɛlɛya ka gɛrɛ o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ assemblée kɔnɔ n ko assemblée député bɛ baara kɛ cogo min na assemblée bɛ baara kɛ cogo min na o de ko n ko n'an ye fanga ta an b'o fɛɛrɛ bɛ kɛ k'o de yɛlɛma an b'o de yɛlɛma an kan k'o de yɛlɛma